اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله اللهم صل على Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Donc on va continuer le second épisode concernant donc l'histoire, le récit de Arij et de la résidence universitaire et plus spécifiquement de la chambre 112. Donc il n'y a pas eu vraiment d'engouement pour le premier épisode. Peut-être qu'en regardant les autres épisodes, vous aurez envie de regarder donc le premier épisode. J'essaierai de le mettre, Inch'Allah, à la fin de cette vidéo, notification, comme ça vous aurez. Donc vous saurez le premier épisode. De toute façon, c'est le même titre. Avec la particularité que c'est marqué partie 1 et partie 2, ainsi de suite, parce qu'il y aura, je pense, beaucoup d'épisodes concernant cette série. Donc on va continuer. Donc ceux qui ne comprennent pas de quoi il s'agit donc de filles qui habitent dans une résidence universitaire. Et donc suite à une altercation, il y a une des filles qui se sépare d'un groupe d'autres filles et qui doit habiter dans le 3e étage d'une résidence universitaire, et ensuite il y a plein d'événements qui sont liés à ceci. Donc, et donc la principale, on va dire, concernée dans cette histoire, elle s'appelle Arij, d'accord, et elle a donc des copines. Bismillah. Je vous invite à mettre un j'aime bien sûr la vidéo, la partager et vous abonner à la chaîne si vous voulez. Vous n'êtes pas encore abonné. Bismillah. إلا زعل ما يستغل بالتجارب لا تختبر صبري بكثر المشاري. بعد ما استلمت أريج مفتاح غرفتها الجديدة استغربت انه رقم غرفتها 112، فسألت منيرة قبل تطلع من عندها، قالت لها معلش بس غرفتي في اي دور؟ قالت لها في الدور الثالث. واول ما قالت لي كذا اقسم بالله يا احمد الادرينالين عندي 1000، قلبي طاح. الدور الثالث عندنا في المبنى سمعته معدومة وياما حصلت فيه مواقف لأكثر الطالبات. بعد ما قالت لي كذا أنا Donc Arij, donc elle doit avoir une nouvelle chambre suite au problème qu'elle a eu avec ses copines à l'université. Donc elle doit habiter toute seule. Donc Mounira, qui est celle qui travaille dans l'administration de la résidence universitaire, lui donne les clés d'une chambre. Donc elle lui dit c'est quoi, c'est quelle chambre? Elle lui dit c'est la chambre 112 qui est au 3e étage. Quand elle dit à Arij 3e étage, Arij déjà elle commence à paniquer parce qu'elle connaît la réputation du 3e étage. Dans cette résidence universitaire, le 3e étage est un 3e étage que les gens disent que c'est un étage qui est possédé, il y a des problèmes, il y a des djinns, ainsi de suite. Il y a plein d'histoires liées au 3e étage. Et je vous précise que dans la réalité, d'accord, parce que certains pourraient dire c'est des contes, c'est n'importe quoi, il faut savoir qu'il y a énormément de récits, je vous jure que j'ai vu ça de moi, de mes yeux, d'étudiantes qui dans des résidences universitaires se suicident, on ne sait même pas pourquoi. Khair Inch'Allah. Donc quand elle dit ça, Arij elle se met à panique parce qu'elle sait très bien que dans le 3e étage, il y a des histoires de fous qui se passent là-bas. تعبت صراحة إني أقول لها لا خليني يعني في الدور الثاني مع صحباتي وزي كذا. قلت يلا عوافي بتعرف على طالبات جدد في الدور الثالث. شلت المفتاح وتوجهت لغرفتي في الدور الثاني عشان أرتب أغراضي يعني وأنقلها لي الغرفة الجديدة في الدور الثالث. وأنا قاعد أرتب ملابسي وكتبي زي كذا، نورة كانت تطالع فيني بنظرات أقسم بالله نفسها تذبحني. ماني عارفة بالضبط وش ذيك النظرات اللي ما كان لها تفسير. المهم رتبت أغراضي وكل شيء وطالع للدور الثالث. أول ما وصلت انصدمت. تقول يا أحمد هدوء مو طبيعي. توقعت انه بيكون حيوي شويه يعني زي الدور الثاني والاول وفي طالبات وزي كذا. تقول تفاجأت انه ولا طالبه ساكنه فوق. نزلت على طول لمنيره اديتها المفاتيح، قلت لها معلش يا حبيبتي انا ماني ساكنه لوحدي فوق، يا تشوفي له وحده تسكن معايا او دبري له غرفه. اسمع. Donc à ce moment-là, Arij elle va au 2e étage où elle habitait avec Noura, qui était la fille avec qui elle habitait, avec qui elle a eu des problèmes. Donc elle rentre dans la chambre, elle commence à préparer, elle se fait l'idée d'aller au 3e étage, elle prépare donc ses affaires dans son sur l'ancienne chambre de la résidence universitaire. Et à ce moment-là, il y a Noura qui la regarde d'un air méchant, étant donné qu'elles ont eu une altercation. Donc elle dit, elle m'a regardé d'un air vraiment menaçant. Donc elle prend ses affaires
et elle monte au troisième étage. Quand elle arrive au troisième étage, elle est choquée. Pourquoi? Parce que le troisième étage, c'est calme. Elle s'attendait à ce qu'il y ait d'activité comme les autres étages. Dans les couloirs, les gens, ils sortent, ils vont à la douche, ils sortent, je sais pas, ils font leur ménage, il y a du bruit, il y a des gens qui discutent. Mais là, au troisième étage, il n'y a rien du tout. C'est le silence complet. Et en plus, elle se rend compte que c'est un peu délaissé. Au niveau de la propreté, de l'hygiène, ça se voit qu'il n'y a pas grand monde qui monte au troisième étage. معي أريج أنا تعرفيني عمري ما رديت لك طلب لكن الآن والله العظيم الدور الأول والثاني كلها فل فخليك في الدور الثالث لحد ما أشوف لك أي طالبة تسكن معاك أو إذا طلعت أي طالبة من الدور الثاني أو الأول أنزلك تحت أما في الوقت الحالي أنا أعتذر منك يا أريج والله ما في غرف متاحة إلا في الدور الثالث فأريج she never has a choice خلاص ما عندها أي خيار غير إنها تسكن في الدور الثالث وفي نفس الوقت مستحيل تنزل تسكن مع نورة في الدور الثاني وهي اوريدي متمشكلة معاها فقعدت تفكر بينها وبين نفسها قالت طيب ليش ما أروح أكلم واحدة من صحباتي في الدور الثاني تيجي تسكن معايا فوق. Donc à ce moment-là, Arij, elle décide de redescendre dans l'administration, elle va voir Mounira, elle lui dit voilà, il n'y a personne au troisième étage, c'est vide, ainsi de suite, moi je ne peux pas habiter au troisième étage. Et Mounira lui explique, lui dit écoute, je t'aurais bien mis dans l'autre étage, tu me connais, mais au premier, au deuxième étage, c'est plein, les chambres elles sont pleines, il n'y a pas de lit vacant. Donc ta seule solution c'est d'aller au troisième étage. Et puis par la suite, s'il y a une chambre qui se libère, bah, je te mettrai dans cette chambre, je te descendrai dans la chambre qui se libère. Donc Arij, elle se fait à l'idée d'aller au troisième étage, pas trop le choix, comme il dit en anglais, elle n'avait pas d'autre choix. Et donc elle décide, elle se dit pourquoi j'essaierai pas de convaincre une de mes anciennes copines, d'accord, elle a d'autres copines, une d'entre elles ou plusieurs de venir avec moi en haut, de monter au troisième étage. والله فكرة حلوة. طبعا أريج عندها 3 صحبات تمون عليهم اللي هم سارة ورهف ونجلة. بعد ما راحت لهم الدور الثاني ودقت الباب دخلت عندهم سلمت عليهم كل حاجة وقالت لهم إنها تحتاج واحدة فيهم تسكن معاها في الدور الثالث. 2 منهم قالوا لها انسي شيء هذا يصير. التفتت على الثالثة اللي هي نجلة هذه البنت داعسة معاها في كل شيء ما ترفض لها طلب أبدا لكن المرة هذه انصدمت من ردها قالت لها والله لو تسلمين على راسي ورجولي ما طلعت معاك الدور الثالث بعقلك انت. فتقول أريج Donc Arij va voir ses copines, donc elle a 3 copines, Sarah, Rahaf et Najla. Donc elle essaie de leur convaincre, elle dit voilà, est-ce qu'il n'y a pas une d'entre vous qui voudrait monter avec moi au troisième étage? Donc elles savent toutes qu'est-ce qu'il y a au troisième étage, elles entendent parler du troisième étage. Et dans ces 3 copines, il y en a une qui s'appelle Najla, c'est celle qui est toujours la plus proche d'elle, elle va drouiller ensemble, ainsi de suite. Elle dit à Najla, et toi, qu'est-ce que t'en penses si tu montes avec moi? Et Najla lui dit, écoute, franchement, même si tu devras embrasser mes pieds et ma tête, franchement, je suis désolé, mais là je peux pas venir avec toi. Mais t'es pas un peu folle dans ta tête, tu me demandes d'aller avec toi au troisième étage, tu sais très bien ce qui se dit sur le troisième étage. أنا خلاص استسلمت يعني لكن كان عندي فرصة أخيرة ونسبة نجاحها 40% يعني يمكن تنجح ويمكن لا هي إني أدق على أبويا وأطلب منه يحول لي مبلغ وأطلع أستأجر برا. طبعا أنا عارفة أبويا ما راح يوافق أبدا لكن قلت خليني أكلمه عن الموضوع هذا وأفهمه إيش اللي حاصل في السكن يمكن أغير رأيه. وفعلا اتصلت عليه وسلمت عليه وكل حاجة وقلت له يا أبوي ترى اللي حاصل في السكن كذا وكذا وكذا وكذا. قال لي اسمع يا بنتي صلي على النبي وترى كل اللي قاعد يصير هذا في السكن مجرد كلام فاضي وخزعبلات وبالعكس يا بنتي فرصة مرة حلوة إنك تسكني لوحدك عشان تذاكري على راحتك وتجيبي درجات حلوة. أبويا يرحم أمك أفهمني ما هي هرجة إنه أسكن لوحدي وأذاكر وأجيب درجات الهرجة هرجة دور مسكون. لا وكمان أزيدك أبوي من الشعر بيت ترى الكهرباء عندنا في السكن مستحيل يعدي أسبوع بدون ما تطفى من 2 ل 3 مرات. Donc il y a une autre hypothèse, une autre solution à quoi elle pense Arij, mais bon, il y a 40% de réussite, c'est qu'elle contacte son père et qu'il lui dit voilà, tu m'envoies de l'argent et moi je vais louer donc quelque chose, un studio à l'extérieur de la résidence universitaire. Bon, pour une fille qui est seule dans un pays arabe, c'est un peu compliqué. Mais elle essaye quand même. Elle sait très bien qu'il y a beaucoup de chances que son père il refuse. Donc elle appelle son père, elle lui explique. Et son père lui dit non, je ne peux pas accepter ça. En plus, il faut que tu restes à la résidence universitaire. Je ne peux pas te laisser habiter toute seule hors de la résidence. Il a peur pour sa fille, c'est normal. Et il lui dit en plus, tu seras toute seule pour étudier, c'est le top. Ainsi de suite. Si c'est une question d'argent, je vais t'envoyer de l'argent. Et donc il dit... Donc Arij essaie d'expliquer à son père que le problème c'est que le troisième étage il est habité.
C'est un étage hanté. Et en plus, il n'y a pas une semaine qui passe dans cette université sans qu'il y ait des coupures d'électricité. يعني كذا تخيل بالله اكون لوحدي في الغرفه وتطفى الكهرباء بموت. ترضاها على بنتك؟ قال ابوها شوفي اذا قصدك يا بنتي انها هرجت فلوس وما ابغى ادفع والله لا يوصل لك المبلغ الحين كامل في حسابي، لكن بشرط ما تطلعين برا السكن، المبلغ هذا تصرفيه على نفسك مصاريف شخصيه. وفعلا ابو اريج كان جدا خايف على بنته، يعني ما يبغاها تطلع برا السكن وما راح يحس بشعور الامان وهي برا. طبعا لحظتها لما كلمت ابوها كانت هي عند البنات في الغرفه، قالوا لها البنات خلاص يا اريج احنا عندنا حل، فتره الليل تنامين عندنا وفتره النهار اطلعي غرفتك. تقول اوكي عجبتني فكرتهم وتوكلت على الله. بعدها كلمت نجله ووقتها تقريبا كان الساعه 4 العصر، قلت لها يا نجله انا عندي شويه اغراض وعفش كذا اباك تساعديني بس نطلعها فوق للغرفه الجديده. قالت اوكي ما عندي مشكله. مشينا وفعلا طلعنا الدور الثالث، والله يا احمد ما كانه جزء من السكن، جدا مهمل. تقول الله Donc à ce moment-là, son père lui dit écoutez, c'est qu'une question d'argent. Donc j'ai un peu accéléré la lecture, ça sera trop long. Elle lui dit écoute, moi je t'envoie de l'argent, d'accord, mais à une condition que cet argent tu l'utilises pour toi. Tu vas pas louer quelque chose à l'extérieur de la résidence universitaire. Donc Arij est obligé d'accepter ce que son père lui dit, il n'y a pas d'autre solution. Donc elle retourne voir ses copines et ses copines lui disent écoute, on a une solution, si tu veux, bah, tu peux monter toi à l'étage la journée, rester dans la journée à l'étage et la nuit, eh ben, tu viens dormir avec nous. Donc apparemment cette solution elle lui plaît. Donc elle décide de monter au 3e étage, ramener ses affaires. Donc elle arrive au 3e étage, elle se rend compte qu'au niveau de l'hygiène ça va pas, tout est délaissé. Parce qu'en fait, comme non seulement il y a personne qui habite là-bas au 3e étage, et en plus les femmes de ménage apparemment elles ne montent pas au 3e étage. يكرمك تشوف الزباين مكبوبه عند الابواب والوساخه كذا في كل مكان، والمكان اصلا هو شكله مره كئيب. ومن العفن والوساخه اللي شفناها انا ونجله عرفنا انه حتى العاملات ما يطلعون للدور الثالث، يعني حاجه من جد مرعبه. حتى البنات تقول اللي تخرجوا قبلنا شافوا الهوايه. المهم تقول مشينا وتخيل يا احمد انه ما في الا مدخل واحد للدور الثالث، يعني تدخل تمشي سيده مع السيب بعدين تلف يسار تلاقي الغرفه. سمينا بالله وفتحنا الغرفه، دخلنا لقينا الغرفه يعني مره متغبره، نظفناها ورتبناها ونجله كمان ما قصرت ساعدتني. بعد ما خلصنا قالت لي معلش يا ريج بس وصلين عند البنات. طلعت فيها قلت لها معليش بس انا كيف اطلع بعدين؟ قالت لي تدرين خلاص اوقفي كذا على السيب وانا بنزل جري. قلت لها اوكي ما عندي مشكله بسيطه. وفعلا تقول Donc elle monte à son 3e étage, elle voit qu'au niveau de l'hygiène ça va pas. Donc elle explique qu'en fait il y a une seule entrée, il y a un long couloir et sur la gauche il y a cette chambre 112. Donc elle se rend vers la chambre, elle ouvre la chambre, elle voit c'est sale, il y a de la poussière, ainsi de suite. Donc ses copines vont l'aider à nettoyer la chambre. Une fois qu'elles ont fait le nettoyage, sa copine Najla qui est venue l'aider, elle dit écoute, tu peux me raccompagner pour que je redescende au 2e. Et Arij, elle lui dit ouais mais après comment je fais pour moi pour remonter? Elle lui dit écoute voilà, toi mets-toi juste devant la porte 112, genre je te vois dans le couloir et moi je tape un sprint pour aller me rendre au 2e étage. وقف لها بيبسيمان كذا وما طالع ورا، يعني لو قلت لها بس بو تكسرت. وفعلا ما قدرت صراحه، يعني وقفت لين شفتها نزلت ورجعت انا غرفتي. اخذت شاور ورميت نفسي على الكرسي رميه، قلت ابى انام نومه اهل الكهف، تعبانه بموت. المهم طفيت الاضاءه اللي كانت جنبي على الكوميدينا وشبكت جوالي في الشاحن وخلاص بنام. الا شويه يدقون علي البنات قالوا لي انزلي. قلت لهم مستحيل انسوا، توي ماخذه شاور وتعبانه ابى انام، بريح ابو ساعه زي كذا وبنزل لكم في الليل. قالوا لي لا ترى والله تخربين جدولك ونومه العصر صداع وتسحبين على المحاضرات وما ادري ايش. وفعلا اقنعوني بس قلت لهم بشرط. قالوا لي ايش؟ قلت حركتنا يا حبايبي تعالوا وقفوا لي على السيب وبجيكم. وفعلا جوني ونزلت معاهم اخذوني للغرفه. الا شويه واحده فيهم فكت كرتون وطلعت سماعتين بلوتوث قد كذا مره صغيره بس عليها صوت الله لا يوريكم. تقول قلت لهم Donc ensuite Arij elle va, elle se pose sur une chaise et elle ferme la lumière, elle commence à s'assoupir pour se reposer, elle était fatiguée. Mais à ce moment-là ses copines elles montent, elles lui disent écoute tu vas pas te reposer maintenant, c'est la journée, en plus dormir vers l'Asr ça se fait pas. Et comme ça, tu tiens jusqu'à la nuit, et la nuit, tu viens dormir chez nous. Donc Arij, elle accepte. Donc elle descend chez ses copines, toutes les trois. Et donc elle défait ses cartons, elle défait un de ses cartons, où une de ses copines défait un carton et elle trouve des baffes Bluetooth. Et elle dit dedans, bon, elle met, si j'ai bien compris, de musique. Il dit une musique, voilà, il dit qu'Allah ne te fait pas entendre, peut-être une musique comme ça un peu, je sais pas. لا بنات يرحم امكم لا راسي بينفجر. تقول واحده فيهم فكت دولابها
ابلي حبتين ولا كثيرين هرج. وفعلا اخذت حبتين بنادول، وواحده من البنات قامت شبكت جوالها البلوتوث على السماعات وشغلت موضي وسحبوني معاهم الا وارقص، وانا والله العظيم ماني مروقه. جت الساعه 9 وقلت لهم ما كانه وقت نوم خلاص، والله يا اريج معليش صراحه بس الليل انا لسه طويل، لكن خلي نجله تاخذك وتوديك تنامي في غرفتها. قالت نجله على عيني وراسي صراحه، لكن في واحده عندي في الغرفه هناك نفسيه ما تحب اي بنت غريبه تجيها، اخاف اجيبك وبكره تنزل اداره تشتكيني. قالت اريج يا ابوي تدرون خلاص بحصل نفسي وبطلع انام في غرفتي، بس ابغاكم توصلون. قالوا لها والله صراحه نوصلك لين الباب مستحيل في الوقت هذا، لكن نقدر نوقف لك زي اول وتروحين جري للغرفه. قالت اوكي ما عندي مشكله يلا. وفعلا وصلوا اريج الغرفه، لكن دخلتها المره هذه للغرفه ما كانت زي الاولى. اسمعوا اللي صار. Donc il y a des copines d'Arish qui ouvrent donc un carton, elle sort des baffes et elle met de la musique. Et apparemment cette musique c'est, elle a dit Maudit. Alors je sais pas Maudit, est-ce que c'est un chanteur indien ou un chanteur arabe. Franchement je sais pas, en tout cas elle se dit que quand elle met cette musique, Arish elle dit non, j'ai mal à la tête, vous allez pas commencer ainsi de suite avec cette musique. Elle sort du tiroir de cachet de Panadol, elle lui donne, elle dit tiens prends ça. Et laisse-nous tranquille. Et elle commence donc à mettre un peu, à faire une sorte d'ambiance. Et ensuite, donc, les heures elles passent jusqu'à que c'est 9 heures. Donc à ce moment, Harry a dit écoute, moi je dois me reposer, je suis fatigué. Et sa copine elle dit écoute, nous, notre soirée elle n'est pas finie, on va continuer encore à faire genre une sorte de comme ils disent, de Joe, d'écouter de la musique ou faire d'autres choses, regarder des films ou je sais pas quoi. Et elle dit bon écoute, Najla elle te prend dans sa chambre, tu dors dans sa chambre et puis c'est tout. Et Najla elle dit écoute, moi je peux pas ramener Harij dans ma chambre parce qu'il y a celle qui dort avec moi, elle aime pas quand je ramène des étrangers, d'autres personnes. Et c'est une personne, elle aime bien être tranquille et j'ai peur que demain elle se plaint devant l'administration. À ce moment-là, Harij elle dit ok, moi je veux bien, bon je vais faire mes athkar, je vais faire mes invocations et je vais monter dans le 3e étage. Mais à condition, au moins accompagnez-moi. Et les filles, elles disent écoute, nous, on ne peut pas t'accompagner jusqu'à la chambre, ça c'est impossible, surtout à cette heure-ci. Si tu veux, nous on monte, on fait comme on fait d'habitude, on te monte au début du couloir, et toi tu tapes un sprint jusqu'à ta chambre. Et Harij, elle accepte, mais lorsqu'elle se rend, donc ils font ça, et lorsqu'elle arrive devant sa chambre, et ben en fait, sa chambre, c'est pas apparemment la même chambre. Il s'est passé, il se passe autre chose. تقول دخلت الغرفة وكنت مرة طافية، رميت نفسي على السرير وحتى أذكار النوم ما قلتها ولا حصنت نفسي قبل النوم. تقول وأنا منسدحة على بطني وراسي متوجه لليسار على الجدار، تذكرت إني ما عدلت جوالي على 9 الصباح للمحاضرة، وجوالي كان محطوط على الكوميدينة جنبي تمام، وأنا من قوة الكسل اللي فيني والله العظيم ماني قادر أرفع راسي، فمديت يدي زي كذا قاعد أدور على الجوال ووجهي يعني متجه للجدار، وأنا قاعد أطبطب زي كذا مسكت جسم غريب، وكان الجسم جدا بارد والملمس زي ملمس الجلد اللي عليه تقرحات بس ناشفة. أنا لسه ما أدركت يعني، قلت يمكن في لحظة تعب أو شيء زي كذا، فنزلت يدي شوية قاعدة أتحسحس إلا يوم أمسك أصابع. تقول والله العظيم صرخت صرخة وأسحب يدي بقوة كذا وأخذ البطانية وأدفى. تقول قسما بالله ساعتين تحت البطانية قاعدة أبكي ومخنوقة في نفس الوقت من الحر، وأبغى أوصل للجوال عشان أدق على البنات يجون يلحقوني بأموت. تقول هذا 3 ساعات وأنا تحت البطانية يعني مخنوقة خلاص وخايفة في نفس الوقت لو فكيتها أشوف أحد، طبعا مغطي على وجهي زي كذا ومطلع يدي بس من تحت البطانية. تقول وقعدت أطبطب وطبطب زي كذا وما لقيت الجوال، سميت بالله وبعدت يدي زي كذا ثاني مرة، قلت يمكن طاح ولا شيء وبرضه ما لقيته. خفت على طول وأنا ساحب يدي زي كذا، جات يدي على سلك الشاحن سحبته معي على طول، ومن حسن حظي جوالي طلع مشبوك في سلك الشاحن. فصلت. Donc elle explique, donc elle rentre dans la chambre et tellement elle était fatiguée, elle a oublié, donc elle s'est allongée, elle a oublié de faire son dhikr du soir. Donc elle se couche comme ça, elle est KO et pendant elle commence à s'assoupir, elle pose sa main et sa main, en fait elle sent comme ça, elle sent quelque chose, elle sent quelque chose de physique. Et elle commence à toucher comme ça, elle sent une peau qui est un peu asséchée, comme si c'était un peu, il y avait un peu des boutons. Elle commence à toucher, elle se rend compte que c'est des doigts, c'est une main. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle tire sa main, elle panique, elle se met sur la couverture et elle remet la couverture sur elle et elle commence en fait à paniquer et elle reste comme ça en train de grelotter, en train de trembler. Elle était figée par la peur. Et là, elle commence à se dire, il faut absolument que j'appelle mes copines pour qu'elles viennent. Et elle commence à chercher son portable.
Donc sous la couverture, elle cherche son portable, elle met sa main comme ça, commence à dire Bismillah, elle trouve pas son portable, elle essaie une deuxième fois, elle trouve pas son portable, une troisième fois, puis elle sent un fil comme ça, elle se rend compte que c'est le fil de son chargeur. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence en fait à tirer le fil du chargeur, et elle a eu de la chance en fait, en tirant le fil du chargeur, elle a réussi à récupérer son portable. كذا وانا تحت البطانيه وفتحت الواتساب ودخلت على جروب البنات ورسلت لهم رساله صوتيه وانا قاعده ابكي ومنهاره فيها، ما وضحت لهم اي شيء، بس قلت لهم يا بنات الحقوني انا بموت. تقول للاسف طول وما حد رد، قلت يا رب ما حد يكون فيهم نار. وصلت قمه الياس، رميت الجوال جنبي وقاعده ابكي، وشويه زي كذا الجوال هز، رفعته على طول الا رساله من نجله، ارسلت لي ايموجي كذا مصدومه وكتبت لي ايش بك يا بنت. انا ما قدرت من الخوف ارد عليها حتى بصوت، بس كتبت لها الحقوني بسرعه. قالت لي خلاص بشوف البنات الحين وبنطلع لي. فرحت نجله وعلمت صحباتها، قالوا لها طيب انت وش عرفك؟ قالت لهم اسمعوا، طلعت الجوال شغلت رساله صوتيه حقت اريج، انصدموا قالوا الحين هذه كيف نطلع لها؟ طلعت ساره في صاحبتها رهف زي كذا، قالت والله ما ندري ايش اقول لك يا نجله، لكن يلا خلاص نحصل انفسنا ونطلع. وفعلا قروا الاذكار والمعوذات وبداوا يطلعوا للدور الثالث. Donc Najla, donc elle prend le portable, elle pleure, elle est en choc, elle est choquée, donc elle envoie un message à sa copine, d'accord, à sa copine Najla, donc un message vocal. Elle commence à pleurer, elle lui raconte, elle dit ce qui se passe, elle dit il faut que vous veniez au plus vite. Ensuite elle raccroche et elle attend, il n'y a rien. Ses copines elles ne viennent pas, le temps il passe un peu, elle panique toujours, elle se met toujours à pleurer. Et à ce moment-là elle reçoit donc un message, mais c'est un message genre d'SMS, et sa copine elle lui envoie, donc elle lui dit qu'est-ce qui se passe, et elle envoie des emojis comme ça, emojis où vous voyez un visage comme ça choqué, et sa copine Najla elle fait écouter donc à ses copines, elle fait écouter le message d'Arij, et elle dit voilà on est obligé d'aller voir ce qui se passe, et sa copine elle panique, elle se dit écoute qu'est-ce qu'on fait, on fait tous nos invocations, on prend notre courage à deux mains et on va voir, et il décide de monter voir Arij. تقول أريج وإحنا قاعدين نمشي في السيب أوكي، يعني الإنارة لا بأس فيها، لكن الهرجة في الدخلة حقة الغرفة في بعض اللمبات هناك مكسورة وشوية ظلام، هي الدخلة هذه اللي مجننتنا. المهم تقول طول ما أنا في السيب قاعد أردد آية الكرسي على لساني، وسارة كانت على يساري ورهف على يميني. لين قربنا عند اللفة إلا شوية سارة تصرخ وترمي جوالها وتشرب، جات رهف تلحقها مسكتها على طول، قلت لها قوي قلبك اذكر الله وامشي خلينا نروح نشوف أريج إيش صار عليها. قالت طيب وسارة يعني ليش رمت جوالها وصرخت؟ أكيد شافت شيء. قالت اهدي أقسم بالله إني خايفة أكثر منك، لكن خلينا نشوف أريج صار عليها. وفعلا سموا بالله وكملوا طريقهم. وصلوا الغرفة فتحوا الباب شغلوا الإضاءة. Donc elle commence à marcher dans le couloir, au troisième étage. Donc elle commence à réciter Ayat al-Kursi. Donc elle sait que Ayat al-Kursi c'est efficace contre les shayatin, les mauvais djinns. Et donc elle commence à marcher comme ça, tremblotante, en train de réciter, en train de faire leur invocation. Et elles sont trois. Donc il y a Rahaf, je crois que c'est comme ça, Rahaf. Il y a Sarah et Najla. Et à ce moment-là, Sarah, elle commence à avoir peur. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a un coup de panique, elle prend son portable, elle le jette, elle veut s'enfuir. Et sa copine, Rahaf, elle l'attrape, elle dit qu'est-ce qu'il y a? Mais ça va pas, reste là, qu'est-ce qui t'arrive? Elle dit ouais, c'est sûr, si Arij, elle nous a appelé, c'est sûr qu'il lui arrivait, c'est sûr qu'elle a vu quelque chose. Et donc elle avait peur. Elle a dit non, il faut qu'on va la voir, ainsi de suite. Donc elles se sont un peu encouragées et elles sont dirigées donc vers la chambre de أريج. لقيوا أريج تحت البطانية ومنهارة من البكاء. قالوا لها يا بنت ايش فيك سلامات ايش اللي صار؟ أريج ما نطقت بحرف. قالت نجلة الرهف امشي خلينا ننزلها تحت الغرفة. فعلا اخذوها الغرفة ونزلوها تحت. بعد ما هدتوا كل شيء قالوا لها قولي لنا يا أريج ايش اللي صار. تقول أريج يا احمد والله العظيم من قوة الصدمة ماني قادر حتى اعيد وصف الشيء اللي انا مسكته. بعد ما ضغطوا علي علمتهم بكل اللي صار معايا. نجلة قالت لي يا بنت الحلال صلي على النبي صدقيني لانك كنت تعبانة وكذا في وقت يعني غفوة فممكن كان يتهيأ لي. والله العظيم كنت بكامل قواي العقلية لما مسكت الشيء ذا. خافوا شوية بعدين قالوا لي طيب اوصفي لنا شكله. ماني عارفة صراحة كيف اوصف لكم، لكن يعني ملمس اليد كأنها يد عجوز كبيرة مرة في السن، وكانت مرة باردة وكأنه فيها تقرحات كذا ناشفة. لا Donc elles arrivent vers la chambre, elles ouvrent la chambre, elles trouvent Najla, elles allument la lumière, elles trouvent Najla comme ça, tremblotante sous la couverture. Elles vont vers elle, elle dit voilà, alors Arij, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, elle était choquée, elle dit Ahmed, je n'ai pas pu en fait raconter ce que j'avais vu, tellement j'étais en fait, elle était en panique. Donc elles insistent, bon, il y a un peu de temps qui passe, et à ce moment-là, Arij, elle décide de raconter ce qui s'est passé. Elle dit voilà, j'ai touché comme ça quelque chose, un membre d'un corps, et
Elle dit, bon, explique-nous, c'était quoi? Qu'est-ce que t'as touché? Elle dit, j'ai l'impression que c'était une main, mais la main d'une personne âgée, d'accord? Une main un peu sèche, et comme s'il y avait des boutons secs, comme c'était un peu boutonneux. مرة في السن وكانت مرة باردة وكأنه فيها تقرحات كده ناشفة. Et elle dit, la main, elle était froide. C'est comme s'il y avait, en fait, je crois que c'est des gerçures, comme s'il y avait des gerçures sur la main. ولما نزلت بيدي زي كده كمان شوية الأصابع كانت طويلة وأظافرها مرة طوال. رجعوا التفتوا. Elle avait des longs doigts et il y avait des ongles qui étaient longs aussi. على السهرة قالوا لها انت لما صرختي كمان ورميت الجوال وشردتي ايش شفتي بالضبط؟ قالت اقسم بالله يا بنات شفتوا لما قربنا من عند اللفه والله العظيم شفت راس واحد اسود طلع كذا وبعدين رجع على طول. تقول اريج انا خلاص بعد الموقف هذا اللي صار وبعد كمان اللي سمعته من ساره حلفت بالله الدور الثالث هذا ما اطب الا اذا. Donc à ce moment-là, en fait, Sarah, tout à l'heure, vous avez vu quand elle a paniqué et elle a jeté en fait son portable, elle a voulu s'enfuir. En fait, elle avait vu une ombre comme ça, un être comme ça sombre, apparaître comme ça et repartir. C'est pour ça, en fait, elle a paniqué, elle a jeté son portable. À ce moment-là, Arij, quand elle entend Sarah dire ça, elle dit bon, c'est bon, je ne peux pas rester avec ce que j'ai vu et ce que Sarah a vu, moi je ne peux pas rester ici, d'accord. لقيوا لي وحده تسكن معايا طبعا خلاص كان. Mais elle dit à l'exception en fait que vous trouvez quelqu'un qui puisse rester avec moi ici dans la chambre 112 au 3e étage. تقريبا بقي اسبوعين او 3 اسابيع على نهايه السمستر وفعلا بعد 3 اسابيع انتهى الفصل الدراسي وكل حاجه والحمد لله تخرجت بمعدل مره حلو. بعدها سافر ابويا وجاء اخذني للسكن ونزلنا للديره. تقول واحنا في الطريق علمت ابويا بكل المواقف اللي صارت معايا في السكن. تقول ابويا من سابع المستحيلات يصدق ما يؤمن في الاشياء هذه ابدا. قال لي بعدين شوفي هو ممكن كلامك صح بس ترى ممكن كان يتهيأ لك يعني مو حقيقي. ابويا لا ومدري ايش وقاعد احاول اقنعه ابغاه يصدق مستحيل. المهم وصلنا البيت وسلمت على امي وفرحتها وقضيت الاجازه اللي بين الفصلين معاهم ومره انبسطت. لكن بعد ما قضيت الاجازه واحنا راجعين في السياره يعني مع ابوي بيرجعني للسكن قاعد طول الوقت افكر والله العظيم حاط يدي على خدي كذا وراسي على القزاز وافكر ابوي يتكلم معاي وانا كذا بنت هي معايا. تقول بعدين استوعبت طلعت فيه قلت له امر. قال لي ما يمر عليك ظالم بس ايش فيك كذا سرحان وكذا حاسس انه في شيء قلقك. تقول انا ما بكدر خاطر ابوي صراحه واقول له عشان السكن وما ادري ايش. فقلت له والله يا ابوي ترى يعني قاعد افكر في المستقبل والاختبارات من الحين وشايل هم يعني. قال لي لا يا بنتي لا تشيلين هم وان شاء الله تتخرجين وتحققين احلامك ويعني من الكلام المحفز ده. تقول Donc ensuite, il y a les vacances qui arrivent. En fait, il y a deux périodes hein, dans comment on appelle ça déjà les premiers examens qui se passent. Et ensuite, il y a les seconds examens. Et entre ces deux, je sais plus comment on dit, les partiels, je crois les premiers partiels. Après les partiels, il y a des vacances. Donc elle se rend, son père il vient la chercher, elle se rend chez elle pour passer les vacances chez elle et elle discute avec son père et elle essaie d'expliquer à son père ce qu'elle a vu, ce qui s'est passé en fait dans ce 3e étage. Son père il croit pas, il dit mais non c'est dans ta tête, ainsi de suite, je crois pas du tout. Son père il est un peu, voilà, style il croit pas trop à ces histoires, il dit mais non c'est dans ta tête, il y a rien de tout ça. Donc il y a rien à faire. Donc elle rentre chez elle, elle passe ses vacances et ensuite à la fin des vacances elle retourne, donc son père la ramène pour la ramener dans la résidence universitaire. Mais elle, Arij, elle est pas bien. Parce qu'elle sait très bien qu'il va falloir retourner dans cette chambre-là. Elle est anxieuse. Son père, il remarque qu'elle est figée, elle a le regard figé et qu'elle ne parle pas. Donc son père lui dit « Ouais, qu'est-ce qu'il y a ?» Il passe sa main devant ses yeux. Il dit « Tu vas bien, je sens que tu es anxieuse. » Et elle n'a pas envie de reparler cette histoire et de reparler, de dire à son père en fait qu'elle a peur de retourner là-bas à cause de ce qu'elle a vu dans la chambre. Parce que de toute façon, son père, non seulement il n'y croit pas trop, et en plus, de toute façon, il n'a pas envie qu'elle aille hors de la résidence universitaire. Donc elle dit quoi à son père? Elle dit oui en fait j'ai juste peur pour mon avenir, pour le futur, je pense à ça. Voilà, elle a essayé donc de dissimuler en fait son anxiété. اصلا انا كذاب يعني ما طقيت للمستقبل خبر بس يعني قاعد افكر لما ارجع السكن الحين اسكن مع مين. تقول البنات خلاص يعني حسيت اني غثيتهم يبغون خصوصيه وزي كذا فما ينفع انشب لهم. وفي نفس الوقت لو على موتي ما طلعت للدور الثالث فطلعت جوالي من جيبي وقلت خليني اكلم نيره يمكن مع بدايه الفصل الجديد في طالبات مستجدات وزي كذا فان شاء الله يا رب تلاقي لي واحده تسكن معايا. تقول والله العظيم لسه وانا قاعده اكتب كذا جاري الكتابه كتبت لي لقينا لك طالبه بتسكن معك. اقسم بالله كنت بطير من الفرحه مودي تغير 180 درجه. طبعا زي ما انتم عارفين الاداريات يداوموا قبل طالبات كذا باسبوع عشان يرتبوا امورهم وزي كذا. فمنيره كان بينه وبين أريج وعد زي ما سمعتوا في بداية القصة فأول يعني ما لقيت طالبة ضبطتها. ولكن يا فرحة ما تمت. شوفوا إيش اللي صار عليها بالضبط المرة هذه في السكن حاجة. Donc à ce moment-là, Arij, donc elle retourne au 2e étage
Et elle dit, voilà, la seule solution, c'est que je trouve une étudiante qui vient dormir avec moi au 3e étage. Donc à ce moment-là, elle se dit, je vais faire quoi? Je vais contacter Mounira qui travaille dans l'administration et lui demander si peut-être après les partiels, après les vacances, peut-être qu'il y a de nouvelles étudiantes qui sont venues. Et au moment où elle envoie un message à Mounira, Mounira elle-même lui envoie un message en lui disant, voilà, on a une bonne nouvelle, on t'a trouvé une nouvelle étudiante. Donc là, à ce moment-là, Arij, elle est contente, ainsi de suite. Elle se dit, voilà, c'est bien, une nouvelle étudiante. Mais en fin de compte, les choses ne vont pas exactement se dérouler comme elle le voulait. اقسم بالله تشيب الراس. تقول الحمد لله وصلنا بالسلامه ونزلني ابوي عند باب السكن وودعته وراح. انا في البدايه لما عرفت انه في واحده بتسكن معايا كنت مره طايره من الفرحه، فمستوى الفرحه هذه اللي انا فيه خفض عندي شويه مستوى الخوف، فسميت بالله وقدرت اطلع لغرفتي في الدور الثالث فرحانه ورتبتها ونظفتها وعطرتها عشان بس زميله السكن هذه الجديده اللي تيجي تسكن معايا. مره كنت مبسوطه وما ابغاها تحس بذرات خوف، لدرجه والله اتذكر طلبت مفرش جديد من البنات عشان بس ارتب السرير حقها، ابغاها تحس انها في فندق 5 نجوم. بعد ما سويت كل هذا دقيت على منيره وسالتها، قلت لها الطالبه الجديده هذه متى بتيجي؟ لانه وقتها ابغى انزل عند البنات تحت واسلم عليهم وزي كذا، وما ابغى طالبه تيجي وانا ماني موجوده، ولانه برضه منيره قالت لي انه ما في الا نسخه واحده للمفتاح واللي هي معاك، فارجوك يعني طالبه لا تيجي وانت ما انت موجوده. فقلت لا. Donc à ce moment-là, Arij, elle monte dans sa chambre, elle est contente parce que elle se dit, ben c'est bon, maintenant, elle a un peu moins peur parce qu'elle se dit, je sais que maintenant il y a quelqu'un qui va rester avec moi, donc ça la motive, elle monte au 3e étage, elle décide de ranger sa chambre, d'enlever la poussière, vraiment de la nettoyer bien, de bien la ranger, de mettre du parfum, de la parfumer, faire en sorte, limite, c'est une chambre, on va dire, d'un hôtel 5 étoiles, entre guillemets. D'accord, de façon que quand elle vient, la nouvelle étudiante soit à l'aise. Mais elle a envie, elle, de descendre voir ses copines. Donc elle appelle Mounira, elle dit, la nouvelle étudiante, quand c'est qu'elle vient, je l'attends. Elle dit, ben il faut que tu attends, parce que de toute façon, il n'y a qu'une clé. Et donc tu es obligé de rester dans ta chambre et d'attendre que cette nouvelle étudiante, elle arrive. خلاص ما دام زي كذا بستناها، وفعلا منسدح على السرير وقاعد اطقطق على جوالي، عدت ساعتين زي كذا الا باب الغرفه يدق. قمت على طول طايره من الفرحه، رحت فتحت الباب الا هذه واحده واقفه عند الباب. في البدايه سالتها اصلا يعني اذا هي طالبه الجديده ولا واحده غلطانه، قلت لها انت طالبه الجديده؟ قالت لي ايوه. انا تقول لا شعوريا على طول رحت حضنتها وشلت عنها الاغراض ودخلتها وتفضلي وحياك الله. تقول وانا فرحانه ومبسوطه وقاعده اسولف معاها وارحب فيها وزي كذا، البنت ما كانت تتفاعل معايا، كان وضعها غريب يعني. فقلت يلا انا في يوم كنت مكانها وطالبه جديده فيمكن خجلانه. اليوم الاول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، كمان البنت بنفس الطبع. تقول انا ما تحملت، طلعت عند غرفه عند الباب، دقيت على منيره قلت لها يا منيره ايش البنت هذه النفسيه اللي جبتي لي هي؟ انا صراحه ابغى واحده صدرها وسيع وفرفوشه وتشيل عني يعني هموم الدراسه وضغوط الدراسه، مو تجيبي لي واحده نفسيه. تقول قالت لي منيره طيب. Donc elle attend 1 heure, 2 heures sur son lit. À ce moment-là, quelqu'un frappe à la porte, elle arrive, elle ouvre la porte, elle trouve la nouvelle étudiante, elle est contente, elle l'attrape, elle la serre dans ses bras, elle l'embrasse, elle lui dit bienvenue ici dans la résidence universitaire, dans ma chambre, elle est vraiment contente. Mais elle se rend compte que cette étudiante, elle est un peu bizarre en fait. Elle se rend compte qu'elle est étrange, elle ne parle pas beaucoup, elle n'a pas l'air... elle a l'air un peu timide, elle a l'air de ne pas sourire, elle est vraiment renfermée. Et elle se dit, bon, peut-être que c'est le premier jour, peut-être c'est normal, peut-être qu'elle ne me connaît pas, peut-être, voilà, elle essaie de trouver des excuses en fait. Mais le problème, c'est que les jours, ils passent, 1 jour, 2 jours, 3 jours, et c'est une fille, elle est renfermée sur elle-même, elle ne parle pas, elle ne s'exprime pas. Et en fait, ça ne solutionne pas le problème. Elle dit, moi j'ai envie d'une copine de chambre avec qui on peut discuter, avec qui je peux rigoler, ainsi de suite. En fait, une fille qui manège un peu, elle dit l'ambiance en fait de la résidence universitaire et le poids aussi des études. Donc elle décide d'aller voir Mounira, lui dire voilà c'est quoi cette étudiante que tu m'as ramenée, ni elle rigole, elle est étrange, ainsi de suite. طيب تدرين والله لا خليك تندمين على كل كلمه قلتيها فيها. قالت ما فهمت يعني ايش قصدك؟ قالت لي اسمعي البنت هذه صار عليهم حادث قبل 4 سنوات، توفت امها وابوها وبقيت هي الوحيده اللي عايشه وربي كتب لها حياه، فمن بعد ما توفى امها وابوها والبنت حالتها النفسيه جدا سيئه. السنين اللي طافت عاشتها في بيت عمها، وترى على فكره عمها هو اللي جابها وخلص لها كل اوراقها، ومره يا اريج حزني، رجال كبير في السن وتعبان وبرضه مسكين قاعد يرعى هذه البنت. تقول لي احمد والله العظيم منيره قاعده تكلمني ودموعي 4 ما قدرت افتح فمي بكلمه. تقول مسحت دموعي وقلت لها ايوه معاكي على الخط انا كملي. تقول يا اريج قال لي عمها بالحرف الواحد تكفين يا بنتي اعتبريها زي بنتك. قلت له يا عمي من العين هذه قبل هذه لا تشيل هم، فالله الله يا اريج الباقي عليك، لا اوصيك على البنت. وعلى فكره يا اريج ترى البنت من المنطقه الشماليه يعني يبغى لها وقت عشان تتاقلم على الوضع عندنا. فقد Donc à ce moment-là, Mounira lui dit je vais te faire regretter tout ce que tu as dit sur cette étudiante, d'accord? Elle dit en fait, parce que tu connais pas son histoire, elle dit en fait cette fille, cette nouvelle étudiante, elle a fait un accident il y a 4 ans
avec son père et son père et sa mère sont décédés. Et elle s'en est sortie de cet accident. Et ensuite, c'est son oncle qui s'est occupé de cette étudiante, et c'est son oncle qui lui a payé donc les frais de scolarité et qui est venu la ramener ici, dans la résidence universitaire, et qui m'a dit, c'est un homme âgé, son oncle il est âgé, c'est quelqu'un de miskin, et il m'a dit, voilà, considère cette fille-là comme ta propre fille et occupe-toi d'elle. Donc elle dit, voilà, Rich, moi je compte sur toi, en fait, pour t'occuper d'elle, comme si c'était, bon, considère-la comme ta sœur. Et à ce moment-là, Rich, elle est vraiment désolée de ce qu'elle pensait d'elle, limite elle a les larmes aux yeux, et elle décide vraiment de s'occuper donc de cette fille-là. تدري الوضع شويه لانه انت عارفه كل هذه الظروف تاثر على نفسيتها شويه، واول ما اسكر الخط ما تتخيل كميه تانيب الضمير اللي حسيت فيها في ذاك الوقت. ندمت على كل كلمه سيئه قلتها فيها وكل كمان ظن سيء ظنيته فيها. على طول رحت فتحت الباب وحضنتها وقاعده ابكي. تقول حتى هي بكت معايا كانها حست اني عرفت السالفه كلها. المهم Donc là, Arij, elle commence à regretter tout ce qu'elle pensait de cette fille-là. En plus, cette fille-là, elle est du nord, l'universitaire elle est au sud, donc il lui faut un peu de temps pour qu'elle s'acclimate. Donc elle remonte et elle va voir cette fille-là et elle change son comportement avec elle. Elle l'attrape, elle la serre dans ses bras et c'est comme si en fait cette fille-là doutait que maintenant Arij elle est au courant de son histoire. ومن بعد ذاك اليوم يا احمد انا وهي كذا في الجامعه، علاقتنا جدا جدا صارت قويه. انا طبعا ما عندي اخوات ولا اخوان، وحيده امي وابويا، فما تتخيل شعور الحب تجاه البنت هذه، وهي كمان بادلتني نفس شعور الحب، بس حالتها شويه اصعب لانها فاقده امها وابوها، لدرجه والله يا احمد اتقاسم معاها اكل، شرب، ملابس، حتى الفلوس. احيانا اطفر ابوي يحول لي فلوس 1000 ريال مثلا، 500 لها 500 لي، احيانا كمان يحول لي 500 250 لها 250 لي، زي كذا اي شيء اتقاسمه معاها. Donc là, Arij, elle explique, bon, c'est ce qui explique le comportement de cette fille qui elle est choquée de ce qu'elle a subi comme malheur. Donc elle dit, voilà, elle est fille unique, Arij, elle dit que voilà, donc elle considère cette nouvelle étudiante comme vraiment sa sœur. Donc elle dit, elle partage tout avec elle. Et elles s'entendent mieux maintenant. Elles vont au cours ensemble, elles partagent le même repas. Elle partage tout au point où même quand son père il lui envoie de l'argent, eh ben, il y a une partie, son père il lui envoie genre 500 riels pour elle et 500 riels pour cette fille-là, cette nouvelle étudiante. Et quand elle a de l'argent, elle le partage avec elle. Elle partage vraiment tout et elle s'entend avec elle comme sa propre sœur, vu en plus qu'elle est fille unique. صدق والله يا جماعه انه صاحب ساحب. شوفوا كيف غيرت اريج. طبعا اريج تقول البنت يا احمد لا اوصف لك، ان قلت جمال، ان قلت اخلاق، ان قلت دين، ان قلت كرم، كامله وما الكامل الا الله. تقول صلاتها ما شاء الله عليها ما تترك فرض، الصلاه في وقتها. تقول احيانا والله العظيم تقوم الساعه 3 في الليل 2 وتصلي الوتر، رغم انه عندها دوام الساعه 8، بس ما ضايقت منها لما كانت تزعجني يعني، لاني عارف انه ازعاجها هذا في ذكر الله، ما هي زي نوره اللي سكنت عندها اول مره الله يستر عليها. المهم فوجودي معاها في الغرفه اثر علي بشكل مباشر. Et elle explique Arij Ahmed, celui qui fait cette vidéo, elle dit, en plus cette fille, tu peux pas savoir comme elle est physiquement, elle est belle. Elle a un bon comportement, super bon comportement. Elle est à fond, dit dans le din, elle fait ses prières à l'heure, elle fait ses adhkar, elle lit le Coran, elle fait le witr. La nuit, elle se lève 2-3 heures pour faire son witr, sachant qu'elle a ses cours qui commencent à 8 heures. Elle dit vraiment, il n'y a rien à dire. C'est limite une fille complète. Et donc la complémentarité, on va dire al-kamal appartient, la perfection appartient à Allah Azza wa Jal. كثر ما كانت تنصحني وكانت حتى تصحيني للصلاه في وقتها وزي كذا، انا خلاص صرت زيها ويا زينها من حياه والله العظيم عشتها معاها. المهم عدت Et donc elle explique donc elle fait son dhikr et le Coran un peu, on va dire un peu à haute voix, donc une personne qui aime pas qui est pas trop dans les adorations, qui aime pas trop le dhikr, ça peut la déranger. Elle dit c'est comme en fait quand elle était avec Noura, avec qui elle habitait au 2e étage, c'était pareil, elle n'aimait pas trop voilà, genre quand tu lis le Coran ou tu fais du dhikr, elle était un peu, c'est le genre de fille qui aime bien s'amuser, qui est un peu on va dire satanisée. Et elle dit à Rich, donc ça a eu un impact sur elle. Elle aussi, elle a commencé donc à faire attention à ses salats, à être un peu plus sérieuse dans la religion, parce que, comme on dit, comme il dit le prophète, Al-mar'u ala dini khalilihi, la personne est selon la religion de son compagnon, donc la personne avec qui vous traînez va avoir un impact sur vous, soit un impact bon ou mauvais selon donc comment est cette personne. C'est une personne pieuse, ben alors elle vous poussera vers la piété. Si c'est une mauvaise personne, elle vous poussera vers la turpitude
et le péché. ايام وزي كذا، وصادف يوم ويكند، وانا في العاده يعني كل ويكند انزل تحت عند البنات اسولف اغير جو كذا. فتقول المره هذه كلمت ندى تنزل معاي يعني عشان اعرفها على البنات وزي كذا، وفي نفس الوقت ما ابغى اخليها في الليل لوحدها فوق، لانه زي ما انتم عارفين صار لي موقف في الغرفه وما ابغاه يتكرر معاها. المهم كلمتها وكل حاجه، قالت لي اوكي ما عندي مشكله بالعكس اتشرف. نزلنا تحت عند البنات وسولفنا وانبسطنا وعرفتهم عليها، ومره البنات انبسطوا منها. هم اصلا يعرفوها لاني كلمتهم في الواتساب انا، بس ما قد شافوها. المهم انهم مره انبسطوا منها، لكن نجل الله يهديها راحت طلعت سماعه البلوتوث تبغى تشغل اغاني، وما كانت تدري انه ندى مره ملتزمه. وفعلا Donc à ce moment-là, Arij, elle dit à cette fille, cette nouvelle étudiante qui s'appelle Nada, c'est son prénom. Donc elle propose à Nada, dit on va voir, on va descendre au deuxième étage, je vais te présenter mes copines, Najla, Sarah, Rahaf. Et donc elle accepte, elle dit ok. Donc elles descendent, donc elle les rencontre, elle est contente, ça se présente, ainsi de suite. Et il y a une des filles, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort les baffes, d'accord, parce qu'elles ont des baffes Bluetooth. Et elle commence donc à les connecter avec le portable et elle commence à mettre de la musique. Et elle voit, Arij, elle sait très bien que Nada, c'est une fille qui est donc sérieuse, pieuse, et donc elle n'aime pas, elle supporte pas bien sûr cette ambiance, la musique, ainsi de suite. شغلت الاغاني وقاموا يرقصوا هي والبنات، وانا وقتها قاعد اطالع في وجه ندى مره مقلوب، واضح انها متضايقه. قربت عند اذني قالت لي اسمع يا اريج انا بطلع الغرفه. قلت لها ليه ولسه بدري يعني ويكند وزي كذا؟ قالت لا بس فيني نوم وابغى اطلع. قلت لها خلاص بس شويه كذا ونطلع كلنا مع بعض. تقول انا ماني مجنونه بخليها تطلع لوحدها. المهم جلست شويه كذا وقعدت تنتظرني، الا البنات زودوها شويه. قامت ندى قالت انا استاذنكم يا بنات فرصه سعيده، وطلعت. جيت انا بلحقها مسكتني رهف، قالت لي على وين ان شاء الله؟ قلت لها يا بنت فكي يا شيخه من جدك تبغانا تطلع لوحدها؟ قالت يا بنت ترى ويكند يعني وليلنا طويل ولسه مجهزين لنا فيلم وجايبين فشار وتفاريح واشياء كثيره. Donc à ce moment-là, Arij, elle voit que le visage il change de Nada, parce elle sent qu'il y a une ambiance bizarre, la musique, ainsi de suite. Donc elle dit Nada, elle dit à Arij, écoute, moi je vais monter dans la chambre, je suis fatigué, il faut que je me repose. Mais elles essaient d'insister, ses copines, et Arij essaie de convaincre Nada de rester un peu. Mais à un moment, Nada n'en peut plus, elle dit voilà, écoute, moi je vais me reposer. Et donc elle va pour partir, et Arij, elle la retient, d'accord, elle lui dit attends un peu, on monte ensemble, d'accord. Et Nada elle décide de partir. À ce moment-là, Arij, elle la retient, et ensuite ses copines, elles attrapent Arij. Une de ses copines, elle dit mais qu'est-ce que tu fais toi, reste ici, la nuit elle n'est pas finie, on va se mettre un film, on va ramener je sais pas, elle dit tafarih, je sais pas c'est quoi, mais je pense que c'est des chips, des pop-corn, ainsi de suite, de quoi regarder un bon film sur l'ordinateur. يعني لا تفوتك الليله. فقلت لها طيب اوكي ما قلت شيء بس خليني اوصلها وبنزل لكم. وفعلا كلمت نجله قالت لها ابغاك تخاويني بس نوصلها عشان ننزل سوا. قالت نجله اوكي ما عندي مشكله يلا. تقول يوم لحقناها لسه يعني يا دوبها كانت ماشيه في السيب حق الدور الثاني، فلما وصلنا جري عندها زي كذا طلعت فينا قالت بسم الله ايش في ايش تبغون؟ فقلنا لها لا بس نسينا الشاحن فوق حق الجوال فبناخذه وبننزل. وفعلا وصلنا الغرفه ودخلنا، ولما شفتها يعني انسدحت على سريرها خلاص انا هنا اطمن قلبي وفرحت اننا وصلناها. فرحت Donc à ce moment-là, Arij, elle dit ok, je vais bien rester avec vous, mais laisse-moi au moins m'assurer que Nada elle rentre dans la chambre, je l'accompagne, après je redescends et on passe la nuit ensemble. Donc elles s'entendent sur ça. Donc Arij, elle accompagne, et je crois qu'il y avait sa copine avec elle, elle accompagne Nada. Donc elle monte ensemble dans la chambre. Nada elle rentre dans la chambre, elle s'assure elle se pose dans la chambre, ainsi de suite, que tout va bien pour pouvoir ensuite redescendre et finir leur soirée. ابغى شاحن يعني، وانا كذابه ما ابغى شاحن، بس يعني عشان ما تفهمني غلط طفيت الاضاءه وسكرت الباب ونزلت انا ونجله رحت نكمل السهره. Et donc lorsqu'elles sont parties accompagner Nada elle a dit en fait pourquoi vous venez, pourquoi tu viens sachant que tu voulais rester. Elle dit non en fait parce qu'elles sont venues, il y avait Arij avec sa copine, donc Nada dit c'est bizarre, pourquoi elles viennent m'accompagner, il n'y a pas besoin de deux filles pour m'accompagner. Et elles ont fait style non, on a oublié le chargeur, on va juste récupérer le chargeur dans la chambre et nous on va redescendre, d'accord, pour essayer de, parce qu'apparemment Nada n'est pas au courant de ce qui se passe au troisième étage, c'est une nouvelle étudiante.
Donc effectivement, elle va dans la chambre, elle s'installe et elle redescend, Rij avec sa copine redescendent au deuxième étage. سهرنا وانبسطنا وفلينا وكل حاجه، وجت الساعه 1:30. نجله راحت غرفتها تجيب التفاريح والفشار والاشياء هذه، وانا وراها وساره رتبنا الغرفه عبال ما تيجي يعني، وحطينا الفرش تحت وحطينا اللابتوب في النص عشان بنتفرج الفيلم. طبعا اللابتوب بطاريته حامل منفوخه، فاضطرينا نستخدم السلك حقه يعني ونشبكه في الفيش دايركت. جات نجله وجابت التفاريح وجلسنا جنب بعض كده وتدفينا وطفينا الاضاءه وقاعدين نتفرج والوضع جدا هادي. ودقائق Donc elle dit qu'elles ont mis leur ordi, elles ont mis un film. La batterie, elle est un peu abîmée, elle est un peu gonflée, donc elles doivent brancher la batterie en direct. Je pense que les gens qui ont des problèmes de batterie connaissent ça. Vous êtes obligé de brancher le laptop directement avec la batterie sur la charge. Et Najla, donc elles sont dans la chambre de Sarah. Et Najla, qui est dans une autre chambre, ramène tout ce qu'il faut pour passer la nuit, popcorn, ainsi de suite. Et elle dit qu'elles sont restées comme ça jusqu'à 1h30 du matin. بس ويطفى اللابتوب. الكهرباء بكبرها طفت. تقول والله يا احمد من قوه الظلام ما تشوف يدك. على طول اخذنا الجوالات وشغلنا الكشافات. تقول طز كل هذا ما يهمني، لكن لما تذكرت ندى لوحدها فوق انا انهارت. البنات يهدون فيني وصلي على النبي يا بنت ان شاء الله انه ما صار لها شيء. تقول والله يا احمد قاعده ابكي زي الطفله. تذكرت الموقف اللي صار لي اول. انا من قوه ما اني مهتم لندى وقاعد افكر فيها، خلاص شعور الخوف هذا عندي هبط، فما اهتميت ايش ما كان بيقابلني في طريقي. شغلت كشاف جوالي وقلت بطلع. البنات قالوا لا مستحيل تروحين، وانا قاعد ابكي زي كذا دفيتهم على الباب وطلعت. تقول ما خلوني لوحدي، كل واحده اخذت جوالها شغلوا كشافاتهم ولحقوني، واحنا ماشيين في الظلام زي كذا ومشغلين الكشافات يعني كنا ضامين بعض كذا عشان نحس بشعور الامان. ضمت بعض وقاعدين نمشي ونمشي ونمشي لين وصلنا للدور الثالث. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? À 1h30, donc coupure d'électricité. Donc je vous avais dit qu'il y avait des coupures d'électricité dans cette université, dans cette résidence universitaire. Donc les filles, qu'est-ce qu'elles font? Elles commencent à brancher, à mettre la lumière du portable, la torche du portable. Et donc à ce moment-là, Rij, elle commence à s'inquiéter. Elle pense à qui? Elle pense à Nada, parce qu'elle se rappelle ce qui lui est arrivé avec la main de cette vieille dame qu'elle avait touchée. Et donc elle dit à ses copines, écoute, moi je peux pas laisser Nada toute seule, il faut qu'on monte voir ce qui se passe. En plus là il fait noir, c'est chaud, et elle dit, c'est comme si elle ressentait limite plus de peur, et elle était déterminée à aller voir sa copine et voir s'il n'y avait pas quelque chose qui allait se passer avec sa copine Nada. Et ses copines, elles essaient de la dissuader, non vas-y pas, reste ici, et Rij a été déterminée. Donc ses copines décident de l'accompagner pour monter donc au troisième étage. Donc elle commence à monter les escaliers pour aller au troisième étage. Il faisait vraiment sombre, vous voyez rien du tout. Elles utilisaient uniquement la lumière du portable. تقول هنا بدأ الخوف يزيد. المهم واحنا ماشيات وقاعدين نقرا معوذات وزي كذا، فجأة نسمع صرخة الله لا يوريك يا احمد. والله من قوة الخوف قعدنا في وسط السيق، ومو بكيفنا غصبا عننا جاتنا الركب وضمات بعض وقاعدين نبكي. طبعا سارة وراف ونجلة قالوا احنا ما بنكمل، تبغين روحي انت؟ قلت انا لا يا بنات وحرام يعني خلاص وصلنا، والصرخة اقسم بالله انها صرخة ندى. وفعلا مصدر الصوت كان طالع من غرفة رقم 112 اللي هي غرفتهم هم. Donc elle commence à monter les escaliers, et à ce moment-là elle montait les escaliers, elle récitait Al-Maw'idatayn, les deux dernières sourates. C'est-à-dire même les filles qui passent leur temps à écouter de la musique, à fumer de la narguilé, ainsi de suite, à se mettre dans des ambiances comme ça, et ben dans de telles circonstances, elles pensent à réciter Al-Maw'idatayn. Elles savent très bien que donc si tu veux être protégé des shayatin, ainsi de suite, et des djinns, des mauvais djinns, il faut réciter donc les deux dernières sourates avec bien sûr le verset du trône Ayat al-Kursi. Donc elles commencent à monter au troisième étage. À ce moment-là, elles entendent un cri. Et elles reconnaissent le cri de Nada. Et à ce moment-là, les trois elles sont pris de panique. Et ses copines, elles disent, elles veulent repartir. Et elles disent à Rij, nous on ne continue pas avec toi. Et Rij, elle dit non, il faut absolument y aller. الآن في السيب موقعهم وين بالضبط؟ قبل دخلت الغرفة ب2 متر تقريبا. سموا بالله وقاموا راح يمشون بشويش. تقول والله يا أحمد من قوة ما إحنا خايفات يعني وضمات بعض زي كذا قاعدين ندعس كذا على رجول بعض، رجولنا تصلخت وإحنا ما إحنا حاسين. وصلنا عند باب الغرفة وكنا بنموت من الخوف. سميت بالله مسكت الباب زي كذا ودفيته، إلا وما نحصل ندى على السرير. Donc à ce moment-là, elle convainc ses copines d'aller voir. Elle dit il faut absolument qu'on aille voir ce qui s'est passé. Elles reconnaissent le cri de Nada et elles avancent. Comme ça, chacune se repose sur l'autre. Limite, c'est passé, l'une elle marche sur l'autre. Il fait sombre, elles ont peur. Et elles commencent à avancer vers la chambre 112. Et à un moment, elles commencent donc à ouvrir la porte. Donc elles ouvrent la porte et qu'est-ce qu'elles voient? Elles trouvent Nada, elle n'est pas présente sur le lit.
flippant. Donc on va continuer Inch'Allah la prochaine fois en espérant que cette vidéo vous a plu, un j'aime, un partage et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous invite à regarder le premier épisode parce que je pense que la majorité d'entre vous n'ont pas vu le premier épisode, ça vous permettra de bien comprendre l'histoire parce que je vous dis c'est une histoire qui est encore longue, il y a énormément de choses qui vont se dérouler dans cette histoire. Wallahu a'lam, salam à tous.